Hi guys, we are going, Hi. where are we going, Dash? Somewhere down the road. Oh yeah. So we are going to Liloan, visit to my cousin Prairie. Say hi Dash to our vlog. Hi. Okay. We're going to Liloan visit our camp of Ripuyan. Nice. So just tell them Dash nga to remind, don't forget to. Subscribe, like, and share. Very good. So see you guys. We will be going na there, but we are sacrificing now the heavy traffic here in Bengal now. Yeah. Yes. See you. Bye bye. Kayo sa driver. Uy, wala. Off to Baguio City. Welcome to Baguio. Dagang salamat, Mama Notch. Balik-balik po. Dagang salamat. Paabot sa kasunod sa imo ang grasya. Salamat, Mayra. Pabay sa Tinas. Thank you, John. I love you. Bash, we sin see you. Unsa man imo? Narating ko rin, eh. Tingin na babay ato na ko eh. Babay Jude, ato na Jude ko babay. Hello guys. We're here in Liloan na. It's evening na. Wala ka off? We're in Liloan na. Yeah, look on me and welcome to Liloan. So, we're just going to arrive in Liloan around 7:37 PM. At it's up to here. Heavy traffic, ganda kami for nagbiyahe. Yung naradyo talaga ang mga pangitabo. Hindi ko talaga mga pangitabo. Yeah. Grabe ang traffic. Hanggang So hi guys, we're here in the Exama Grand Mall in Liloan. So, this is the place, nadugay ko ni Kuyo, dito sa Liloan. Grabe ako kami. Pag namin nga pakaya dito sa muna, nagpuyok ko. ano mat na virgin na nagpuyok na rin sa Liloan na white lain pa. Hindi ko serious. Ako dito sa Dami, of course. No gashi, it's for fun. Bahala ko ay followers. Ginoo ko rin nag-igo. Ginoo ko rin mag-igo. Ay no, kami pa rin na. Manifesting! Hello mga chupa-chups. So, I think in 8 p.m. Wish. I expect Don't say that one. Later on, around 8 p.m. we will be live in on the Mami's place in Putot Liloan. So we will be there, Putot and City on the my beautiful Mami. And also, in my shortcut na magamit sa off. Jeffrey Celos. Yeah, so later on, see you! Bye! Hello, good evening guys. I am here at Kutkot Liloan, the place where we are born. The place of mga shortcut, which Jeffrey and John teach me how to become a role model in our barangay. So here we are guys. So I am here to visit my cousin Jeff who teach me how to puchpa. Hello mga kapuchpa here. Hello. Hello, good evening. I am here with Tito Jeff. I miss my cousin Tito Jeff. I really miss him. He is the founder. Dili, uy. He is the founder of Chupa Chups in Liloan. So we're a better community here, and this is friend of Tito Jeff, which is friend of mine also. So say hi. Hi! Hello. Sawadee-ka. Yeah, ay so hello. So I'm going to visit my mommy to say hi to her because Luz, where's my mommy? Come here. Where's my mommy? Mommy, welcome to our vlog. Our followers looking for you. Say hi. Say hi, looking for you. Pagod na. Just kuan lang ha, just understand her na lang ha kay kanang ano siya sakit sa utok good. Hello. Oh, di ba? Oh, that's my mommy. Mommy she's pretty than me, but I am the prettiest. Di ba, mommy? Say hi to our vlog. Hi. Hi ba? Hi sa mga followers. Nahalo. So, she's making chocolate. What is this? Ice potash. So, after all this evening, so we must have to talking mommy na po kay it's been 2 weeks naman wala ko kare no. It's been 2 weeks na ako kare na. Niyari ko kay si mommy nagluoy ko kay naghilak-hilak. Kay takanta na siya karang kagulanan. Kay sukad man gud nga nakauyab siyang junior. Mo na nga siya sige ni siya handong tang junior. Sige na si Banay, ang Banay gwapo kay guys. Dara guys ay na. Mo ni ang Bana si Danny Boy, that one guys. Mo ni ang Bana, this is my mo ni ang anak guys, yung asawa niya si mommy. Mo na siya guys. So, look at guys.
She's wearing, okay ra tawag ni guys, G sa kulon. Baratuhon, Y brand, pero ang naong Bear brand. So, that would be all guys. See you later. So magchika-chika pa ni niya mo guys author. So, this one guys. Mao ni siya usan niya ka kuan guys, mao ni usan niya sa mga negosyo, mao nilungtad yun siya. You have to say hi sa first. Hi sa first our vlog. Oh, hi. Oh, isa mo hi kung malis na. So, itour na lang tamo sa iyang balay nga nagpuyo og village pero ginamos ang sudan. Don't worry. At least village. So, this is the room of my cousin Tito Jeff. That one, this one, computer na siya mahigda diri guys. So ato na sa kwarto ni Kuan guys, ni Mami guys. So nahimo ni siyang Kuan guys. Nahimo ni siyang Reyna Elena de Flores. Mo ni siya nahimo ni siyang Reyna Elena kay bugha naman. Nakuan naman ang kuan bingkang liki. Gihiwa pag ayo gitagod-tagod ni Danny. Di ba Mami? So mo ni ang kwarto. Ari siyang higda, di ba? Organized kaayo. Ganani siyang unlan, daghan og unlan kay iya man nang i-kuan-kuan mga kauchupa-chups, iya man nang i-hagkan. So mao ni mga kuan niya. There is such a beautiful house. I love this one. So later on I must have to tour. So kuha siya na ako ang tubig guys. Dali kuyog ta guys. Kuha ang tubig. Oh, asan tubig asa? Anak kakadaog-daogan niya, pakano namin mo ginamos. So, here guys, kuha na ko ang tubig. Darag gani. Kuha na tubig guys eh. Nara siya kadaog-daogan taon guys. Pati dyan mag-akal guys. So, inani dyan yung mga ganahan na si Mami guys. Bayot nga makarga guys kay among lawas mga kargador man. So, mauna siya guys. Mauna siya guys. So, hindi naman siya kaalas agad, sakit ang kamot. Siya maglulog. Ay, sorry for my words. So, later on, we will talk na lang to her sa kuan na we will go na after this one, we'll go na there sa iyang tindahan later on. Daan dito tanan ang kondom, ang lubricant, kay tungod, maman sila yung ginamit guys. So, see you, bye-bye. Not scared, not SI mommy lose. I love you, mommy. You're scared? Movie? Netflix? Oh. Hello guys, this is the mga kachupa-chups. This is the store of Mami Luz. Yes, manirado na siya padung. Say hi, Mami. This is the store of Mami. Yes, bahala ginagmay basta kanunay. Yes, Mami. So mauni siya, inani siya ka sexy, ginay ka gwapa. Ari ba? Sige na, ari na, sige na. Sa hi sama. Oh, Ah, yeah, perfect. Ni hi na si Mami. Ni hi na, hello. Ano? Mauna siya. Kalimpiyan na. Mauni siya nga akong Mami nga pinakagwapa o pinaka-sexy. Oh. Nahap na. Oh, vlog na nato. This is our Mami watching our vlog. Si babay na lang nila. Oh, bye-bye. Sige. So, ano na siya, kay busy pa siya. O pa siya kayo na magtambal. Sige, see you later on guys. Bye-bye. Hi!